Pha salfungo saksangni thuyam nogono khachijak khemangkha bisi thamsi umoni khoroksa siglani mangkothoi mungsoroji Rudropal mangkothoi manmani koktuma mankheno amsayo thangai sogoika police patimung West Agartala thanani Radhanagor amsayo Pha salfungo West Agartala thanani police rokni thani Radhanagorni kaisa abasan tongthai nogo saksakni thuyam nogono khoroksa siglani khachijak mangkothoi mano honoi koktuma sokphaimani Fiaba police hogaya sinino mangkothoino tikhlai khibika nokni bororok thungnai siklani mungsoroji Rudropal sangrong salhoro kaham kwrungno nokni bororok bai koksawai thunani thangmani osikla Fiaba baithago Pha salfungo saksakni thuyam nogono khachijak khemangkha bono nokni bororok police hogimani yagulo postmortem ni bagai Agartala jibi sakham nogor horka bono tamoni bagai thika osikla abonoti yei mungsa sia nokni bororok একটা বয়স তোমরা সকালে আমরা দোয়া করছি দোয়া করলে দেখতেছি যে জিল্লা দিচ্ছে ছাগল দিয়ে ভাঙছি ব্যাঙ্গা দিচ্ছে জিল্লা দিচ্ছে তারপরে তখন নামাইছি কাটতে দাও কে নামাইছে আমি কি নাম ওনার শুরু দিতে হতে বয়স কত 30 কি করতো গাড়ি চালাই কেন এরকম করছে তোমার সাথে লাস্ট কোন সময় কথা হয়েছিল কি কথা হয়েছিল ভাত খাইবো ভাত দিতে ভাত খেয়ে গেছে ভাত খাইছি নি বিয়ে শাদী করছে নি মানে পারিবারিক কোনো ঝামেলা আসলো না গাড়ি গাড়ি আইসে রাখছে রাখছে ঘরে ঢুকছে নেশা টেশা করতো এমনিতে তো এই মুখে ঢুকে যে রক্ত তৈরি করতে গাইছে ঝুলন্ত অবস্থা কেউ আইসেনি জানতে পারছো বাবা ছিল আমরা তোমার কি नाम आज सुबह थाना में करीब 9 बजे एक इंफॉर्मेशन मिला है कि एक सुरजीत रुद्रपाल उम्र करीब 30 वर्ष का होगा आवासन 4 नंबर राधानगर का रहने वाला है कि वो अपने रूम में गंसा लेके सुसाइड किया है। तो एज पर इंफॉर्मेशन हम पुलिस स्टाफ के साथ यहाँ जाके देखा है कि बॉडी को ऑलरेडी नीचे उतरा गया है और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। किस लिए क्या बोला है जो रिलेटिव है किससे अभी तक कुछ बता नहीं जा सकता, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में क्या रिजल्ट आता है उसके बाद पता। क्या नाम इसके नाम है सुरजीत रुद्रपाल, उम्र 30 वर्ष का है। पिता का नाम श्री चित्तरंजन रुद्रपाल, आवासन 4 नंबर राधानगर का निवासी है। Fiaba o patimung butharjakmani de eba sakmusungoi thimani patimungno tiyei chaitogoi naitogoi tongo tabuk police Rajokhor Agulini Simi Pranab ni kokthum chini khorang